jamukan ka n'o b'a fɔ ma tribune des sans voix bi an ka jamukan in bɛ ka kuma baarakɛlaw gɛlɛya min b'o olu kan an ka jamana in kɔnɔ pour que k'o kuma dɔn k'o bɔ ɲɔgɔn na k'o fɛsɛfɛsɛ an sera an balima muso Madame Diallo Assistant Fofana de ma. Bonjour Madame Diallo Assistant Fofana. Bonjour, comment vous allez? I bɛ se k'i yɛrɛ présenter ani k'aw ka association ye présenter an ye dɔɔni. Avec plaisir. An sɔgɔma an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen, ne tɔgɔ ye Madame Diallo Assistant Fofana. Ne ye baarakɛden npogotigiw ka jɛkulu min sigilen Mali kɔnɔ n'o ye ADADI Mali ye, n ye o ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ yan, ani tɔn in bolofara bɛ jamana 6 la ka fara Mali kan, n'o ye Burkina jamana ye, Togo, Benin, Côte d'Ivoire, Guinée ani Sénégal. Donc n ye o fana ɲɛmɔgɔ au niveau de la sous-région ouest africaine. Donc tɔn in n'i ko ko n ka a ɲɛfɔ, tɔn in ye baarakɛla npogotigi minnu bɛ bɔ togoda la ka na baara kɛ sow kɔnɔ Bamakɔ yan. Tɔn in ye an ka tɔn sigilen walasa an ka hakɛw bɛ se ka bonya cogo min na, k'an ka lakana sabati Mali kɔnɔ ani jamana kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na. Donc an ka tɔn sigi kun ye nin ye, an ka se ka lafiya an ka baara kɔnɔ, an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la n'an bɛ cogo o cogo la, ŋaniya ye o de ye. An b'a fɔ aw yɛrɛ ka tɔn in organiselen bɛ cogo di, a ɲɛnabɔlen b'aw fɛ cogo di? O la an bɛ segin ka na dɔɔni tɔn in sigi cogo ma. Komi n y'a f'i ye, tɔn in sigira gɛlɛya de kan, gɛlɛya de fana kama. Tɔn ŋaniya taara an fɛ 2009 de, san 2009 wagati, ka sanga ni an ka dekun n'an ka tɔɲɔgɔnw ye baarakɛdenya sira kan. Ka da kan an ye denmisɛnnin npogotigininw de ye, an caman si ma hali san 18 sɔrɔ. Donc o kɔrɔ ko an bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ baara in kɔnɔ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen. Donc an ye tɔn in sigi walasa o gɛlɛya ninnu, tiɲɛ don jamana ye fɛn caman fɔ an ka lakana kan, mɔgɔ caman fana bɛ k'i se k'a kan, nka an y'a ye k'a fɔ lakana in ma sabati ka nin bɛɛ kɔfɛ. Donc an ko n dɛmɛ ka wari la a kunkolo bɛ yɛrɛ bolo, o de kama an ye tɔn in sigi an ka lakana kama. Maintenant k'a f'i ye tɔn in denw bɛɛ ye baarakɛden npogotigiw de ye, kalanni kalanbali diinɛ fɛn fɛn mɔgɔ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ a bɛɛ ye baarakɛden npogotigiw de ye. Donc an ka tɔn in constitué bɛ ni baarakɛla npogotigiw de ye, olu dɔrɔn. Donc sisan aw yɛrɛ bɛ se k'olu retrouver cogo di pour que ka se k'u impliquer ni association in kɔnɔna la? Tɔn in daminɛna quartier dɔ de la, an b'a fɔ o ma ko Lafiyabugu. Donc ka bɔ o la an y'an ŋaniya ta ka tɔn sigi Bamakɔ quartier caman na, n tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ parce que quartier ka ca, hali n t'a hakɛ dɔn bi, mais commune fɛn fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ, commune 6 i b'a sɔrɔ a ka dɔgɔ commune na an ka groupe tɛ yɔrɔ min na, parce que an ye tɔn in sigi k'an to sufɛ barow de la an ka jatigiw fɛ yen, an b'a fɔ o ma k'an ka point focaux. Donc an ye tɔn in sigi, an y'an ŋaniya ka tɔn in toni Bamakɔ quartier caman na, an tɔɲɔgɔn npogotigiw fara ɲɔgɔn kan an ka sufɛ tɛgɛrɛ kulonta yɔrɔw la, an ka barokɛ yɔrɔw la. Donc an bɛ tɔn ɲɛf'u ye, olu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ kulu ye u ka damafan, an bɛ kulu wɛrɛ former fan wɛrɛ fɛ ainsi de suite. Donc o kulu ninnu fɛn fɛn bɛ sigi, o bɛ daminɛ mɔgɔ 10 na ka yɛlɛ sanfɛ. Donc su o su i b'a sɔrɔ an bɛ yala groupe dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka baro k'u fɛ, k'an ka hakɛw ɲɛfɔ, an ka kan ni min ye baara kɔnɔ k'o ɲɛfɔ. O dɔ ye an ka dumuniko, an ka siyɔrɔko, an ka sarako, an minɛ cogoyaw, an kan ka baara kɛ k'a sɔrɔ an bɛ si jumɛn na, an kan ka baara bila cogo min, an bɛ kuma an ka lakana, fɛn fɛn b'an ka lakana kɔnɔna la an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen kan o baro ninnu senfɛ sufɛlaw la. Donc baro ninnu an bɛ roter i n'a fɔ ni bi ye juma su ye n'o kɛra quartier dɔ la, sini i b'a sɔrɔ o fana ye quartier dɔ ta ye, sinikɛnɛ ainsi de suite fo ka dɔgɔkun ban. Donc o kɔnɔna la ni kunnafoni fɛn bɛ tɔn bolo, tɔn kun kan, an bɛ kunnafoni ninnu cari groupe ninnu na nin cogo la tantɔ. Ani ni kunnafoni fana bɛ groupe ninnu kɔnɔ, ka min kan ka da tɔn yɛrɛ fana jabala tulo kan n'o y'a bureau exécutif ye, o fana kunnafoni bɛ saisi nin cogo la tantɔ ka se ka remonter ka na tɔn bureau kɔnɔ. Donc u ye n da siyɛn k'a fɔ tɔn yɛrɛ bi an bɛ mɔgɔ 900 ɲɔgɔn na Mali dɔrɔn kɔnɔ bi, baarakɛden npogotigi gɛrɛgɛrɛ mɔgɔ 900 jate an b'o de la Mali kɔnɔ bi. Donc o tilalen bɛ groupe sigiyɔrɔma 16 ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ ani Segu ani Kulukoro ville. Donc an bɛ olu bɛɛ kunnafoni sɔrɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun i b'a sɔrɔ an ka groupe bɛɛ kunnafoni b'an bolo. Fɛn fɛn fana mana kɛ bureau la i b'a sɔrɔ groupe bɛɛ b'olu fana kalama kelen kelen ka sanga ni réunion ninnu ka munummunuli. An ka bureau ye mɔgɔ 17 de ye bi, a bɛɛ ye baarakɛden npogotigiw de ye. A ka nin tɔn in kɔnɔna la est ce que a ye dɛmɛbagaw sɔrɔ n'an b'a fɔ olu ma partenaire ou bien a ye gouvernement ka soutien sɔrɔ?
dɛmɛbaga sɔrɔ fana gouvernement kɔnɔna la. Anw ye mɔgɔ bɛ ko kɛ k'a daminɛ i yɛrɛ fɛ la fɔlɔ i yɛrɛ so la parce que dɛmɛ mana bɔ o dɛmɛ belebeleba ye mais anw ma wari dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ an ka gouvernement yɔrɔ la kabini a ye tɔn sigi fo bi appui technique kɔni bɛ yen n'o ye u to ka formation k'an kunna ni ko min bɛ denmisɛnninw kun kan u b'an wele k'an da don o kuma la kuma caman na ani ko min bɛ musow kun kan ani ko min bɛ baarakɛla kun kan donc kuma caman n'u b'o fɛn ninnu kɛ u b'an wele k'an sen don o ko ninnu na ani n'an sera ni laɲini fana y'u ma u b'u se kɛ a la kuma dɔw la mais k'a fɔ de ko an delila ka projet dɔ soumis u la u ye min financer ou bien k'u delila ka appui dɔ de k'an ye wariko ta sira fɛ k'a b'an sigira ne hakili t'o la k'o kɛra donc ma deli ka kɛ. est ce que aw sera ni lettre u ma ou bien demande dɔw ma ko ni gɛlɛya ni b'aw la ou bien ni ne b'aw la. bon ne hakili la an ka gɛlɛya k'a ta ka yala ne hakili la o bɛ komi kunba tɛ o la parce que n'i y'a fɔ ko kama ko baarakɛden Mali kɔnɔ yan min b'a la bɛɛ b'a dɔn donc surtout mɔgɔ min ka baara sirilen bɛ lakana kama ne hakili la n'i ko bi ko démunis ou bien personnes vulnérables Mali kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bi i b'a daminɛ baarakɛla npogotigi de la parce que i ko mɔgɔ mɔgɔ tɔɔrɔlen don diɲɛ kɔnɔ i ko mɔgɔ mɔgɔ degunnen don diɲɛ kɔnɔ bi i b'a sɔrɔ o fana sinsinnen bɛ baarakɛla dɔ de kɔ la a ka so donc ne hakili la n'i bɛ kɛlɛ daminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ lakana baara kɛ i ka escalier sen da yɔrɔ fɔlɔ kan ka kɛ baarakɛla ka lakana de ye bi Mali kɔnɔ surtout mais an y'a ye k'a fɔ kuma caman na o tɛ yen donc k'a fɔ k'an bɛ ta ka taa adressé u la k'a fɔ ko ni mago b'an na a ye nin k'an ye déjà u b'an ka dekun dɔn an bɛ kan ka Mali ka baara de k'a place la jamana de kan ka anw lakana mais an bɛ k'a kɛ donc n'an ye premier pas kɛ ne hakili la c'est au gouvernement maintenant k'a fɔ ninnu bɛ ka nin kɛ donc an bɛ se k'o appuyer ni nin de ye mais an y'a ye k'a fɔ o tɛ yen ani an ye recommandation caman kɛ an ka activité kɔfɛ parce que an bɛ activité caman kɛ san kɔnɔ misali la dɔ ye forum national ye an y'o ta ko 3 kɛ Mali la yan o forum ninnu bɛɛ bɛ kuma an ka cogoyaw de kan an yɛrɛ de bɔ ka jama caman bɛ bɔ ka gouvernement kani an ka hakɛw la k'a fɔ anw ye nin mɔgɔ sugu in de ye nin kungo de bɛ anw da la nin laɲini de bɛ anw bolo k'a kɛ an ka kungo ɲɛnabɔli la donc ni forum banna an bɛ rapport min kɛ an b'a déposer ministère minnu bɛ concerné an b'a déposer olu la et ces rapports là contiennent des recommandations donc k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin de kɛ an bɛ nin de kɔ an bɛ nin de kɔ mais jusque là an ma suite sɔrɔ olu si la fɔlɔ donc pour te dire que lettre adressée li k'a fɔ ko a ye nin k'an ye o bɛ sɔn ka kɛ an ka recommandation ninnu de ye an ka laɲini bɛ k'olu de kɔnɔ kuma caman. i yɛrɛ bɔra k'a fɔ ces recommandations caman b'a la n'an b'a f'olu ma degun n'aw ka difficulté i bɛ se ka 2 3 fɔ an ye difficulté mun yɛrɛ bɛ aw yɛrɛ la bi o bɛ k'aw tɔɔrɔ kosɛbɛ. Anw ka difficulté ka ca ni an ko k'an b'a bɛɛ fɔ yan peut-être heure bɛna sɔrɔ an ma tila an ka difficulté belebeleba yɛrɛ ye min ye bi o de ye k'a fɔ Mali yɛrɛ ye gafe minnu ta ko an ka lakana o gafew fɛ olu tɛ ka labaara et puis gafe ninnu kɔnɔ kuma ni bɛ se m'a fɔ n k'a dogolen don parce que mɔgɔw confusion b'a kɔnɔ baarakɛla ka dekun fɔlɔfɔlɔ ye min ye ne bɛ se ka min fɔ o de ye fɔlɔ baarakɛla yɛrɛ bɛ baara kɛ wari min kama parce que i bɛ bɔ i fa n'i ba fɛ ka na wari de ɲini o wari in ka dɔgɔn kojugu o n'a ka dɔgɔya fɛnɛ o tɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni aw bɛnna wari min kan sotaga kuma mana se o sɔrɔli bɛ kɛ polisila taga ye ne min farati e min ye baara kɛ dɛ i bɛ yɛrɛ sɔrɔ kaso la i ka hakɛ ɲinitɔ i bɛ sɔrɔ kaso la o dekun belebeleba dɔ fana ye min ye an y'a ye k'a fɔ ni anw kungo sera fanga bundaw la kuma caman de an hakɛw bɛ tereke yen nɔ yɛrɛ de an b'a jigiya k'a fɔ de ni tɔɔrɔ y'an sɔrɔ jamana ye sariya jamana de ye bɛɛ dama ka kan sariya la sariya bɛ ka bɛɛ de lakana mais kuma caman na baarakɛden kungo mana se sariya bunda yɛrɛ la de a bɛ tereke yen nɔ de parce que i tɛ tubabukan mɛn i tɛ se ka mɔgɔ dɔn wari t'i bolo jigiya t'i la k'a fɔ mɔgɔ t'i kɔ donc i ka hakɛ bɛ tereke yen de ka tila k'i don kaso la o yɔrɔ la yen nɔ e n'i ka jo mais jalakitigi de bɛ na e bin k'i ka hakɛ tereke fanga bunda min kan k'e lakana o yɛrɛ da la yen nɔ ou bien fangatigi yɛrɛ fɛ yen parce que damu ni wari tɛ e bolo donc ni gɛlɛyaba ninnu man kan ka fara misɛnmanin caman kan n'o ye dumuniko gɛlɛyaw ye e ne bɛ b'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ du caman bɛ yen bi baarakɛla ka dumuni n'i y'a ta k'a lajɛ dumunitɔ de ye caman ta ye ou bien kini sɛnɛ ou bien n'i ye daraka tilelafana dun tile kɔnɔ i ka dumuni kɛlen
so fana bɛ se ka kɛ ni kin tɔtɔra i y'o kalaya ko dun don min n'o tɔ tɛ i bɛ si ten daraka ko kuma tɛ du caman yɛrɛ kɔnɔ baarakɛla ka ko kan bi o tɛ yen bi a bɛ f'i ka bɛ ta kuma ko daraka tɛ don an ka so dɛ ani n'an bɔra o fana la ka na tafe bolo ɲangataw la o yɔrɔ la n bɛ sinsin baarakɛden denbatigiw de kan o gɛlɛya f'an k'o fɔ bi baarakɛden bɛna baara kɛ kuma min na kuma caman na kɔnɔ tɛ n'a la den tɛ n'a bolo mɛ kɔnɔ ni den bɛ sɔrɔ baarayɔrɔ de la donc bɛɛ b'i mabɔ a la o wagati parce que denw bɛ kɔnɔ b'a la maintenant an dun bɛ tilen k'a fɔ ko baarakɛdenw b'u denw fili ou bien u bɛ kɔnɔ tiɲɛ ou bien u b'u denw faga pourquoi parce que soutien de tɛ yen accompagnement tɛ yen assistance tɛ yen c'est vrai a tigi ye kɔnɔ de sɔrɔ a kɛra sira o sira ye sa mais ni bɛɛ y'i ban ko a kɔnɔma de ou bien den b'a bolo a bɛ na den kɛ cogo di a tɛ se ka segin ka taa n'a ye so parce que min bɛ so in b'i haramu ou bien n b'i faga de bɛ so i ye n danbe tiɲɛ o de bɛ so maintenant min kan ka ta baara la bɛɛ b'i boli a ɲɛ ko denbatigi n tɛ denbatigi fɛ ou bien n tɛ muso kɔnɔma ta muso kɔnɔma ka baara ma nɔgɔn an bɛɛ b'o dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ hinɛ a ma nɔgɔn mais denbatigi bɛɛ b'i boli o fana ɲɛ ko n tɛ denbatigi fɛ e dun tɛ se ka taa ni den ye so donc i nana fɛn min ɲini fana kama i tɛ ka baara fana sɔrɔ ni den ye donc o de bɛ na ni den fili c'est pas pour les excuser mais ni degun fɔra f'an ka da maga nin yɔrɔ in na donc o gɛlɛya caman caman de b'an kan ka se bingali wale minnu ma minnu yɛrɛ caman na ni denko ninnu ye den ninnu caman t'a diyara n ye denw ye hali n'a sɔrɔ a diyara n ye taw don manipulation de b'a kɔfɛ o de bɛ na n'a caman ye n'i ko mɔgɔ ma ko n b'i furu a tigi bɛ furu de ko a tigi bɛ e kanu b'a tigi la a bɛ sɔn ko dɔ ma i bolo ale t'a dɔn k'i bɛ k'a nɛgɛ ni a ma tiɲɛ donc nin ye gɛlɛyaw de ye ka se bugɔliw ma hali bi dɔ b'a ka baarakɛla ka k'a bugɔ dɔ b'a ka taga k'a nɛni dɔ b'a taga ka dumuni diya a la donc o gɛlɛya caman de b'an bolo an kan o de nana ni tɔn in ŋaniya ye o de y'an ka cri de cœur ye don o don k'a fɔ an ka gɛlɛyaw ka wuli ka bɔ yen an ka hakɛw ka se ka bɔ yen an ka lafiya an ka baara kɔnɔ donc ne y'a faamu kosɛbɛ ninnu gɛlɛya minnu b'u kan u yɛrɛ de bɛ se aw ma ka nin gɛlɛya ninnu ɲɛfɔ aw ye an bɛ gɛlɛya ninnu anw bɛ s'u ma kuma komi n y'a fɔ ye an ka sufɛriya ninnu sen fɛ an ka barow bɛ kɛ yen de i b'a sɔrɔ u tɛ sɔn ka kuma dɔ f'e ye parce que an bɛ don min bi Bamakɔ baarakɛlaw bɛɛ bɛ aw yɔrɔ dɔn wa ayiwa caman b'a yɔrɔ dɔn n'i ko ko bɛɛ o ye n kumara kojugu parce que n tɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn n tɛ bɛɛ dɔn mais ni Bamakɔ baarakɛla min kɔni bɛ yen k'o t'an dɔn k'o tɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min b'an dɔn o ka dɔgɔn dɛ parce que hali taxi bɛ mɔgɔ ta ka taa jigin an ka da la taximaniw donc e yɛrɛ filɛ ka gɛlɛya minnu fɛn minnu fɔ n'u sera aw ma aw yɛrɛ ka n'an b'a fɔ o ma rôle ou bien devoir ye mun ye k'a kɛ o ye gɛlɛya ninnu mana se an ma an ka kɛ gɛlɛya sugu o sugu ye fɔlɔ an ka devoir ye k'u lakana de parce que u senu ŋaniya de ye anw ma ye degun min kan n bɛ mɔgɔ dɔ ɲini mɔgɔ ɲini kun tɛ foyi ye ale tɛ ɲini k'a ka degun wɛrɛ fara i ka degun kan e b'a ɲini k'a k'i ka degun wuli ka bɔ i kan de donc an ka devoir y'o de ye k'o kɛ donc an b'a ɲɛɲini mun nana ni degun ye degun in bɔra min a sɔrɔla cogo di donc o kɔnɔna la sisan nɔ an bɛ mesures ta en fonction du problème an bɛ se ka min pour que sɛgɛ tigi lafiya donc o kɔnɔna la on a un centre d'accueil pour les filles en détresse précisément les filles aides ménagères en détresse donc centre d'accueil de b'an bolo min mana na ni degun y'an ma tagayɔrɔ t'a tigi bolo san'a tigi ka taa yɛrɛ di tɔɔrɔ suguya wɛrɛ ma donc an b'a tigi accueillir an ka centre la yen nɔ ka a bisimila ye donc k'a lamɛn k'a ka degun sugu dɔn a bɛ to yen fɛnɛ le temps que a ka problème ka ɲɛnabɔ parce que tagayɔrɔ ntanya bɛ se ka mɔgɔ don da caman fɛ min t'i sago ye donc o kɔnɔna la an b'u bisimila yɔrɔ ninnu na yen nɔ an bɛ dɛmɛ kɔni d'u ma hali ka se avocat ko ta yɔrɔw ma an bɛ taa fo tribunaliw la an ye jugement caman kɛ tribunaliw la an ye dɔw gagné an perdula dɔw la donc pour te dire que an b'an se bɛɛ lajɛlen kɛ fo k'an ka mɔgɔ bɔ degun in kɔnɔ o y'an ka baara ye ani pour que k'u ka degun wuli ka b'u kan an t'i dan yan dɔrɔn ma parce que kuma dɔw la mɔgɔw bɛ o fili de bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ caman bɛ na ka bɔ so ka n'i yɛrɛ di baara sugu dɔ ma n t'a ɲɛdɔn b'a se mɔgɔ caman ma ani duguba yɛrɛ cogoya caman t'o dɔn donc an b'a daminɛ depuis ni village de la ka parents la sensibiliser ka filles yɛrɛ la sensibiliser k'a f'u ye n'i bɛ taa duguba kɔnɔ donkan de b'i la donsɛn de b'i la donc au lieu que i ka saki ta dani da ka taa baara ɲini i yɛrɛ ye ka t'i yɛrɛ di tɔɔrɔ dɔ ma i bɛ se ka tɛmɛ i ka tɔn fɛ tɔn in ye i ta de ye i bɛ se ka tɛmɛ a fɛ hakilisigi kɔnɔ tɔn in bɛ baara ɲini e ye k'i don a la lafiya bɛ sɔrɔ baara min na baara min n'i sara tɛ tigɛ a la baara min ni dumuni kɛ k'i fa i bɛ sɔrɔ ɲuman sɔrɔ ladonko ɲuman bɛ sɔrɔ i fɛ
baara bɛ yen n'i bɛ se ka kuma da b'i bolo n'i ko kɛla ko ma bɛn tu as le droit k'a fɔ nin kɛra a ma bɛn ma donc est-ce que n'o kɛra quota dɔ bɛ aw y'a la wa ou bien u ka sara yɛrɛ yɛrɛ de bɛ d'u ma quota foyi tɛ anw ye a la pour que k'a parce fɔ que internet dɔw fana bɛ k'an lajɛ an ka foli bɛ aw ye fɔ aw sigiyɔrɔ la ko association ninnu fana caman bɛ ten tɔ tout à fait quota bi association ninnu ye jɛkulu ninnu ye baarakɛla ninnu ta dɔ bɛ tigɛ ka bɔ a la oui donc e hakilina ye mun ye o la tiɲɛ don wa nkalon ani hakilina ye min ye o la pour que ka kuma surunya dɔrɔn o tɛ anw fɛ yen o tɛ anw fɛ yen an tilala ni mɔgɔ min ɲɛ bɛ na caman bɛ sɔn ka dɔn bamakɔ yan surtout olu bɛ se ka sereya hali patron kunda patron caman bɛ se ka sereya k'a fɔ adadi kɔni mana baarala kɔni d'i ma kɔni di to a kɛ fɛn ti patron tɛ fɛn sara adadi ye k'a ye mɔgɔ ta aw fɛ yen baarala tɛ fɛn di anw ma k'a bɔra anw fana fɛ yen parce que an ka contrat n'a bɛ kɛ c'est à 3 niveaux ko 30 de don e baarakɛla sigilen don patron sigilen don i ka tɔn sigilen don tɔn de bɛ k'i ka i ka seere ye i bɛ taa baara sugu na o sugu bɛ f'i ye o baara sɔngɔ bɛ f'i ye i ka repos don bɛ f'i ye par semaine baara kan ka bila cogo min o bilacogo bɛ f'i ye i man ka min ni min kɛ patron na o bɛ f'i ye patron man ka min ni min kɛ o fana fɔ patron ɲɛna i sara da bɛ f'i sigilen ɲɛna ye bamanankan na tubabukan tɛ a bɛ f'i ye bamanankan de la donc k'a fɔ i bɛ taa nin baara in kɛ i sara nin de kalo la an bila k'i ɲininka tuguni i sigilen patron bɛ i ka wari bɛ mara jɔn de bolo a bɛ di jɔnni ma dɔw b'a fɔ aw yɛrɛ k'a mara sinon ni ne y'a mara n bɛna dun ou bien a bɛna tunun n bolo dɔw b'a fɔ n yɛrɛ b'a mara donc ni min ko k'a b'a mara mais an bɛ min kɔni éviter surtout o de ye ka sara bɔ patron bolo direct la ka don baarala bolo direct la o tɛ comme an bɛ fɛ ka dɔ bɔ a la mais c'est pour éviter des petits problèmes entre l'employé et l'employeur parce que kuma caman na baarala bɛ se ka fɔ patron ma n'o de don n ka wari di yan n bɛ taa patron bɛ se ka fɔ kuma la n'o de ka wari minɛ ka taa ka bɔ n ka so maintenant an ka mɔgɔ bɛ se ka tunun ten a bɛ se ka bɔ o kɛlɛ sira kan ko bɛ se k'a sɔrɔ ou a bɛ se ka taa yɛrɛ di kɛwale dɔ ma min t'a sago ye ou bien min bɛ se k'an don degun kɔnɔ donc pour éviter tout ça an b'a fɔ baarakɛla sigilen n'i ko i ka wari mara an kɔni fɛ yen kalo kalo an bɛ t'i ka wari patron bɛ n'i ka wari sara bureau la an b'a f'i ye i ka wari sara la i yɛrɛ b'a émarger k'a fɔ n ka wari sara la donc reçu bɛ ka di patron ma k'a yira k'a fɔ a ye nin kalo in sara maintenant contrat date baarakɛla t'a don so i bɛ wele i bɛ sigi mɔgɔ min sababu nana n'i ye anw fɛ yen a kɛra i ka grand logeur ye sa o a kɛra i teri ye sa a kɛra i somɔgɔ ye sa an bɛ wele k'o fana sigi karisa nana anw fɛ yen nin don in de a ka contrat date ye nin date in de ye a taara baara la nin don in a tun bɛ sara nin wari hakɛ de la an b'a compter ɲɔgɔn fɛ de point par point ne ka wari tun ye nin hakɛ in de ye ne nin kalo hakɛ in de kɛ ka bɔ o la ka se contrat kase don ma sisan i ye joli sɔrɔ i yɛrɛ de bɛna fɔ ne ye nin hakɛ de sɔrɔ donc wari de bɛ bɔ k'o compter i jatigi sigilen ɲɛna i ka seere sigilen ɲɛna k'a di i ma f'i yɛrɛ k'a fɔ n ka wari dafara de foyi t'a jɛ donc ni mɔgɔ min fana ko n ta mara n yɛrɛ bolo problème t'a la o bɛɛ la wari nana sara an kɔni de fɛ yen an b'i wele k'a fɔ i ka wari nana sara i bɛ n'i ka wari nɔfɛ tu signes k'a fɔ n ye n ka nin wari in sɔrɔ n kalo wari sɔrɔ maintenant i t'a dɔn so an bɛ se ka min kɛ o de ka kɛ fiche de paie dilan k'a d'i ma avec la totalité de l'argent que tu as reçu i ka baara kɔnɔ i ka wari foyi tɛ f'i ka sɔn k'a fɔ n ka wari dafara foyi t'a jɛ o bɛ kɛ fana seere de ɲɛna dɛ seere de fana b'a la donc ni baara yɔrɔ dɔw bɛ tɔn dɔw bɛ mɔgɔw di ka wari bɔ c'est vrai mɔgɔ dɔw b'a kɛ mais anw fɛ yen anw ka baara y'an yɛrɛ lakanatɔ an tɛ se ka wari minɛ o la o mɔgɔ bɛ ka fɛn min k'i yɛrɛ ye i tɛ se ka sara ɲini i yɛrɛ kun o la o c'est comme ça ne k'a fɔ n ko e ka na n b'e dɛmɛ ɔ e ye ne dɔ de ye ne k'a fɔ n ko n sara n k'i dɛmɛ o kɔrɔ ne bɛ ka min fɔ kuma ɲɛnɛmaba de ye parce que e ko sara t'a la foyi t'a la aw yɛrɛ bɛ balo cogo di très bien anw bɛ balo ni cotisation ye o y'an ka balo sira fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que fɛn fɛn nana jɔnni b'o cotisation anw yɛrɛ de bɛ cotisation kɛ baarakɛdenw de bɛ cotiser tɔndenw de bɛ cotiser donc an y'a daminɛ ni o de ye hali bi an ka base ye o de ye donc o kɔnɔna la baɲumankɛw bɛ ka an dɛmɛ sisan mais hali bi an ka balo sira fɔlɔ ye an ka cotisation na an b'o tigɛ k'a fɔ bi k'an ye wari sɔrɔ k'an bɛ cotisation tigɛ an m'a tigɛ hali bi kabi 2013-14 wagati n y'a fɛ ko 2009 de an créera donc 2009-2014 an bɛ ka taa n'an ka cotisation de ye ani an ka réseau ba fana bɛ yen n'o ye UACDD ye an tɛ se ka kuma tɛmɛ f'an ka da maga o la olu b'an kɔkɔrɔ su ni tile hali wariko ta sira kan n'an bloquera dɔrɔn u b'an latɛmɛ
o ye réseau ba dɔ ye réseau min bɛ yen bi ni tɔn 400 ni kɔ de b'a kɔnɔ pour la défense des droits des démunis tɔn in bɛɛ ye mɔgɔ degunnenw mɔgɔ tɔɲɔnnenw ka fara ɲɔgɔn tɔnw de kelen ka réseau ba former donc o réseau an b'o kɔnɔ donc ni fɛn fɛn nana an na k'an dɛsɛra o la a kɛra fanga ta sira ye o a kɛra sariya kunda ye o a kɛra wariko kunda ye o réseau in man latɛmɛ o la parce que an ye réseau in membre dɔ de fana ye donc ka fara an dɛmɛbagaw wari financier fana ka bi alhamdulillah an y'olu sɔrɔ ni don ka gɛlɛn mɔgɔ ma o fɔ mais don nɔgɔra i fana k'o fɔ k'ala barika da bi kɔni an ye dɛmɛbagaw sɔrɔ fa caman minnu bɛ k'an ka kɛlɛ kɔrɔma don pour que an ka se ka bɔ degun kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ fana an ka jamana in na a fɔra ko denmisɛnnin n'i ma san 18 sɔrɔ i tɛ don baara dɔw kɔnɔ aw b'o o ko ɲɛnabɔ cogo di anw b'o ko ɲɛnabɔ o kɛlɛ bɛ anw concerné wa anw yɛrɛ b'o la mais an ka kɛlɛ ti k'a fɔ ko a kana kɛ ou bien a ti kɛ parce que n'i ko mɔgɔ ma ko nin ma ɲi nin to yen min ka ɲi i b'o de d'a tigi ma pour que a bɔlɔngɔnɔ kana na to c'est vrai jamana y'a fɔ ko san 15 san'i ka so mais i man ka baara kɛ awɔ mais jamana kun kan ka fɛn dɔ bila en place fɔlɔ min bɛ denmisɛnninw empêcher ka baara kɛ sani san 15 cɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ k'u kana baara kɛ sani san 15 cɛ misaliyala bɛɛ ko ka taa école la a fɔra ko a tɔgɔ ye di au temps d'Alpha politique nana ko un village une école donc tous les enfants à l'école o politique nana bɛɛ tɛgɛrɛ fa jara bɛɛ ye mais quelles sont les conditions dans ces écoles là dans les villages problème bɛ yen i b'a sɔrɔ seko ko bɛɛ ka taa école la bɛɛ ka kalan kɛ parents de bɛ wari bɔ ka denmisɛnw ka scolarité sara localité dɔw la i b'a sɔrɔ village dɔw bɛ yen nɔ an y'a ye kɔsani na Kolokani mara la village dɔw bɛ yen nɔ bɔgɔsi tɔlen don ka sɛbɛbolo tigɛ ka k'a tɔli denmisɛnninw bɛ kuru k'o de kɔnɔ samiyɛji b'u sɔrɔ o kɔnɔ yen tilema b'u sɔrɔ o kɔnɔ yen nɛnɛ b'u sɔrɔ o kɔnɔ yen i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ nɛgɛso ta kuma la ka nɛgɛso boli des kilomètres ka taa école kɛ ka tila ka segin u ka village la donc jamana min bɛ yen ni mɔgɔ kalan ma ta ba la halisa jama fanba ma sɔn k'a fɔ ko kalan de ye ɲɛtaga sira ye n'i ko k'olu mɔgɔw ka u denw ka école sara de bɔ k'u denw kalan mais et pourtant o condition dɔw la dɔw bɛ kalan fo bɛ ɲɛ sɔrɔ a la awɔ par exemple an ka internet dɔw fana bɛ ka misali ci an ma baarakɛla dɔw b'olu fɔ u bɛ tubabukan mɛn u bɛ fɛn bɛɛ la mais u b'a fɔ k'olu ban école ma ko kana baara kɛ parce que u ɲɔgɔn natɔ ye o de ka ca a la n bɛ nalen bɛɛ n'i bɔkun de don kuma in bɛ daminɛ yen de mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa tunga fɛ bɛɛ n'i bɔkun don mais n bɛ ka kun dɔ de f'i ye komi ko de ko jamana ko san 15 ɲɛ man ka baara kɛ donc n bɛ ka réponse di ka da o de kan sinon n'i ye tunga taga sigi mɔgɔ si bɔkun tɛ si bɔkun ye bɛɛ n'i bɔkun don dɔw bɔkun ye kɛlɛ ye dɔw ta ye sokɔnɔ bɛnbaliya ye dɔw ta ye mansa dɔ tɛ yen degun min kan dɔw ta ye tunga taga ka di n bɛ taa kɛ yɛrɛ foyi foyi tɛ n na dɔw ta ye sɛgɛn ye bɛɛ n'i bɔkun don mais ka da i ka question kan n bɛ ka jaabi di ka da o de kan donc komi jamana de ye loi sigi k'a fɔ ko avant 15 ans un enfant ne doit pas travailler maintenant avant 15 ans qu'est-ce que l'enfant peut faire c'est d'aller à l'école maintenant à l'état maintenant de réunir les conditions à l'école pour que les enfants restent sur le banc problème y'o de ye maintenant an bɛ se ka min kɛ an t'u encourager ka na Bamakɔ dɛ n ye min f'i ye an bɛ sensibilisation de o de y'an ka base ye parce que nous on n'a pas les moyens k'a fɔ denmisɛnninw ma a ye to kana taa baara la a ye to yan nɔ qu'est-ce qu'on va leur donner o t'anw bolo maintenant an bɛ se ka min kɔni kɛ an bɛ min kɛ surtout depuis an bɛ yen fo bi o de ye ka sensibilisation kɛ dans les villages san o san an bɛ bɔ ka au moins 20 et quelques jours ta an b'a daminɛ les zones les plus fortes en migration Segu, Kulikoro, Mopti, Sikaso an bɛ à peu près 1 mois ta chaque année nin wagati tɛ nin ye denmisɛnninw bɛ ka taa so sisan samiyɛkɛ la donc nin b'a sɔrɔ npogotigiw bɛ so parents fana bɛ so donc an bɛ wuli ka taa fo u jabalaw la ka taa jigin yen ka su 2 ta ou bien kelen ta dugu bɛɛ ye kelen ka kuma ka f'u ye denmisɛnninw ka taa Bamakɔ sani san 15 cɛ kɔlɔlɔ de b'a la ɲangata ka bon mineur de kan ni majeur ye mineur de berner ka di ka tɛmɛ majeur kan bon école nafa fana an b'o f'u ye kosɛbɛ k'o don u kuma anw ka baara yɛrɛ fana kɔnɔ anw bɛ denmisɛnnin caman segin ka taa école la minnu tɛ 15 ans bɔ seerew fana b'an na minnu bɛ se k'o seereya anw bɛ npogotiginin caman segin ka taa ka t'u parents la faamuya fɔlɔ sani u ka taa k'a fɔ nin den ma se Bamakɔ n'a ye a kan ka taa école de la
donc ni min parent min sɔnna ka an lamɛn an b'o o den lasegin ka taa appui min se b'an ye an b'o k'u ye u ka se ka segin ka taa école la mais le problème c'est quoi moyen ko de bɛna jɔ kuma bɛɛ n'i y'a ye n den bɛ taa dɛmɛbaga tɛ n bolo donc nin bɛ taa dɔ ɲini ka na ne dɛmɛ n den n'a nana école la jɔn bɛ n'o kɛ ne ye caman hakili la ko école retard de i den min bɛ kɛ école la a ka t'o kɛ baara la a bɛ fɛn sɔrɔ donc pour te dire que an ka baara anw ma école bila encourager mɔgɔ si kan mais m'an dɔ si k'a fɔ jamana ɲɛna jamana ka moyen ɲini pour que denmisɛnw ka to école la école so jɔli dɔrɔn tɛ école ko kuma fɔli dɔrɔn tɛ mais les bonnes conditions dans les écoles pour que les enfants restent sur les bancs ça c'est très important. Question wɛrɛ min posé i kunna an ka jamana in kɔnɔ tile fila ni y'a jateminɛ an tulo b'a la fan bɛɛ fɛ ko baarakɛla y'a ka patron faga aw dun ye jɛkulu ye aw bɛ baarakɛlaw ka accompagnement ni fɛn kɛ aw hakilinata ye mun ye o la a taara enquête kɛ wa ne kun tɛ nin kuma in laban fo ne kun ka nin hali ne kuma ɲininkali kɛ ne kun bɛ nin kuma in fɔ n nana n'a ye n kɔnɔ a fɔli kun ye wajibi de ye n ma ka da kan n yɛrɛ ye mɔgɔ min ye ani n bɛ min kɛ baara la salon ni ɲɔgɔn kuma ma se dɔɔni o kuma an bɛ ka kule ko jigirama bɔnna Ajaratu Kanabayi kan ni ɲankuma sɔrɔ an b'o kɛlɛ la salon k'a fɔ ko an tɔɲɔgɔnmuso dɔ bɛ yen k'a ka patron jigirama bɔ a kan ou bien patron kansinamuso de don jigirama bɔ a kan Ajaratu Kanabayi donc salon ɲankuma an b'o kɛlɛ la maintenant ni an y'o kɛ ko dɔ de y'o kɛ an na n'an ye min kɛ an fana ka o kuma fɔ donc c'est pourquoi n y'a f'i ye n ko n kun tɛ bɔ nin kɛnɛ kan fiyewu fo n ka n da maga kuma na hali ne kun b'a ɲininkali kɛ ne la n bɛ se ka min fɔ o la o de ye k'a fɔ fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ la fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ la juguman na a tɛ nin bɔ kun bɔ nin bɔli tɛ foyi solution ye mɔgɔ i kunfɔyɔrɔ ɲini hali ni sariya bɛ bɛɛ kama hali n'i ma lamɛn i boli k'a fɔ ye nin de kɛra n na nin ma bɛn ma nin degun de mɛ n kan nin de bɛ ka n tɔɔrɔ baara tɛ diyagoya ye mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ o baaraɲɔgɔn ye fɛn dɔ de ye n sara n k'a k'i ye de don a kɛ n k'i sara de don donc n'a to ka ɲɔgɔn nimisi wasa baara kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn labila ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ si ka degun ye ne bɛ se k'o de fɔ donc fɛn fɛn mana kɛ mɔgɔ la a tɛ nin bɔ kun bɔ nin ka bon adamaden ka bɔli ma nin tɛ se ka foyi juru sara c'est à dire n bɛ fɛ ka foyi juru man ka sara ni nin nin ka bon juru sara ma k'a fɔ i nin kɛnɛ n b'i faga ka mɔnɛ bɔ i ye nin fɔ n b'i faga ka mɔnɛ bɔ nin ka bon fɛn dɔ juru sarali ma diɲɛ kɔnɔ yan donc fɛn min don waleya min don anw ka laɲini tɛ an ka fɛn kanunen tɛ donc pour te dire que a waleya a ma bɛn parce que fɛn fɛn mana kɛ adamaden na n y'o de fɔ a tɛ nin bɔ kun bɔ yɔrɔ dɔ ɲini k'i kun fɔ ye. précaution jumɛn ta pour que ni ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ a ye sensibilisation jumɛn kɛ a ye engagement jumɛn kɛ. anw ye sensibilisation engagement min kɛ o de ye sensibilisation ye o tɛ niveau fitinin yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko in kɛra ka don seli de kɔnɔna la fɔ seli tile 2 ou tile 3 de ko in kɛra donc an y'a daminɛ ka ban mais o ye dugumala ye an b'a fɔ an ka jɛkuluw la k'a fɔ ni mɔgɔ tabaga ye fɛn fɛn k'i la i dama kasi tɔn na an bɛ deli k'o de fɔ ka kɔrɔ dusu mana kɛɲɛ cogo o cogo kana na ni waleya sugu ninnu kɛ fanga bondaw bɛ yen an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ bi alhamdulilayi donc isiw dɔ bɛ ka ɲɛf'u ɲɛna maintenant a ti mɛn sɔnni o baaraw yɛrɛ bɛna ban an bolo sɔnni an bɛ ka radio caman ciblé ani ka média caman ciblé ka cari yɛrɛ bamanankan na k'a fɔ nin ko sugu ninnu an kana kɛ an ka waleya ye an kana k'an taabolo ye donc ni ala sɔnna sɔnni an bɛna se aw telesow ni arajoso caman ma ka se k'an sigi ka kuma in bakurunba fɔ ka kuma in fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ an man kan ni nin kɛli ye an man ka don a daw fɛ fɛn fɛn mana kan an kana nin kɛ k'a juru sara donc o ŋaniyaw talen b'an bolo an b'o baara la bientôt an bɛna se aw ma n'ala sɔnn'a ma. d'accord pour que ka kuma in kuncɛ bana dɔ cari la jamana bɛɛ kan sisan n'an b'a fɔ o ma coronavirus aw yɛrɛ ka jɛkulu ye sensibilisation jumɛn kɛ baarakɛyɔrɔ la parce que olu yɛrɛ de ye an ka société ko la gɛlɛmayɔrɔ ye olu de b'an kɔ so olu de bɛ taa suguw la olu de bɛ fɛn caman kɛ. donc o ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ n hakili la ɲɛ bɛ n yɛrɛ ka masque la ninnu na an ka logo de b'a kan donc anw ye fɛn min ŋaniya. non e bɛ se k'a kɛ mais message bɛ ka taa minnu ma par exemple c'est pas aussi
j'arrive me ko de fɔ an ye min daminɛ déjà o de ye kunnafoni dili ye du ni du ka n'an comme jama fara ɲɔgɔn ka se ka kɛ nin wagati na sinon an ka baaraw de ka kɔrɔ mais ka don du ni du ka ɲɛfɔli kɛ an tɔɲɔgɔn baarakɛdenw ye bana in kan parce que bana in kunnafoni ka ca nkalonw b'a la tiɲɛw b'a la ni mɔgɔ min kalaninba tɛ i tɛ barokɛda ba la i t'a kunnafoni jɛlen sɔrɔ donc an ka baara de san ka don du ni du ni du ka ɲɛfɔli kɛ baarakɛdenw ye bana in bɛ tantɔ de a bɛ sɔrɔ nin sira de fɛ a manifeste nin cogo de la i bɛ se ka nin de kɛ pour que i kana sɔrɔ ani n'a y'i sɔrɔ i kan ka mun fana kɛ donc mesure de prévention signes principaux ani a tɔgɔ ye di i bɛ se ka se yɔrɔ minnu na an ka ni sigari yɛrɛ la donc o dɔrɔn tan masque fana d'u ma k'a fɔ a ye masque minɛ masque kan ka utiliser cogo min fana an b'o fana ɲɛf'u ɲɛna donc i ka don wagati bɛɛ ani mesure de barrière surtout tɛgɛ di mɔgɔmaw ni n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ ka kɛ nɔngɔn kɔnɔ ninnu ni ka nin tɛgɛ maga ninnu ni ɲɛna donc an b'o o baaraw la Bamakɔ commune kɔnɔ ani jamana ninnu ye minnu fɔ fana n'o ye aradi jamanaw ye Burkina Benin Togo Mali Côte d'Ivoire Sénégal Laginɛ donc olu fana nin baara kelen b'olu fana fɛ yen nɔ donc pour que baara in e ka bɔ a kalama kosɛbɛ fo semaine kɔnɔna la de an bɛna baara in kolo girinya kosɛbɛ parce que n bɛ ministère fo nin yɔrɔnin na promotion de la femme fo olu de ye an wele ka masque 200 d'an ma donc n'i ye ɲuman dogo k'i ye zone de ye donc an bɛ ministère fo madame Jakite Asata Kasa Traoré donc o don ale y'an wele ka masque 200 d'an ma a kɔni t'an bɔ a yɛrɛ ka fɔ la mais nka na yira don an fanga fara ale ta kan pour que ka bana in kɛlɛ donc masque ninnu an t'u dun a dira anw de kama an bɛ a di an tɔɲɔgɔnw ma n'Ala sɔnn'a ma. d'accord i bɛ nin caméra lajɛ welewelekan min b'i fɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye i k'a fɔ. Welewelekan min bɛ ne fɛ ka fɔ maliyɛn bɛɛ ye o de ye k'a fɔ d'abord an ka jamana Ala k'a kisi ka bɔ bana in tɔɔrɔ ma Ala ka bana in dan hakɛ la Ala ka lakalisi di an ma ka se n'a fanga d'an ka gouvernement ma ani anw yɛrɛ k'a lafaamuya ko ɲuman kɛ an ka se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ cogo min na o kɔfɛ n b'a fɔ an bɛ kuma min kɔni ye baarakɛden ko ye bi baarakɛden ko bɛɛ de sen b'a la bɛɛ de ka baara don bɛɛ kan bɛɛ niyɔrɔ b'a kɔnɔ n'i ye lakana fɔ dɔrɔn lakana chaîne ka jan kojugu mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ jɛkulu kelen tɛ se jamakulu kelen tɛ se lakana ye bɛɛ ka baara de ye parce que sigiyɔrɔma de don ka na fo ka se a lakana in sabati yɔrɔ ma donc bɛɛ k'i sen don a la baarakɛden mana kɛ cogo o cogo ni dɔ y'a lafaamu ni dɔ gɛrɛla la dɔ y'a k'i dɔ ye a bɛ dɔ lamɛn surtout mɔgɔw bɛɛ mago bɛ an na i mana kɛ cogo o cogo i mago bɛ baarakɛla la bi se b'i ye o se t'i ye o fɛn b'i kun fɛn t'i kun i ka lamɛn kala bɛɛ mago b'a la donc baarakɛla ka ko an bɛɛ k'i sen don a la ani n'u taara fɛnɛ an ka lajɛ ka ladonko ɲuman di baarakɛla ma e yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ i bɛ bɔ ka dɔ to mɔgɔ min bolo i denw b'a bolo i ka dumuni b'a bolo i ka fɛn bɛɛ b'a bolo n'i y'a tigi ladonko ɲuman kɛ a bɛ nimisi wasa mais n'i ye kado n'a tigi cɛ dɔrɔn a bɛ siga bɛ ni ɲɔgɔn cɛ a dɔ la a tɛ laban ɲuman na donc an bɛ welemada kɛ jamana ye ka tila k'a fɔ ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ kabini 2011 anw bɛ kule la Mali kɔnɔ k'a fɔ ko Mali jamana ka convention 189 bolonɔbila n'o ye convention particulière ye baarakɛden ka lakana kama mais halisa Mali jamana ma a tɛgɛnɔbila i n'a fɔ farafinna jamana caman ma tɛgɛnɔbila cogo min na donc an bɛ segin ka kanni kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ nin convention an mago b'a la u ka se k'a k'an ye donc o kɔfɛ n bɛ bɛɛ fo ka segin k'a fɔ baarakɛlaw ɲɛna k'a fɔ anw man kan ni waleya dɔw ye an k'olu dabila dusu mana bɔ cogo o cogo an ka préféré ka baara bila o de ka ɲɔgɔn ka ko dɔ kɛ hali n'a sɔrɔ dɔ kɛra n'an kana jugu sira ni nin bɔ ye walima ɲangata ni joginniw ye donc n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. An yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ni ce i ni baraji i ka nin kunnafoni in diyɔrɔ la Agika TV filɛbagaw an ka foli b'aw ye fɔ sigiyɔrɔ la ni ne kun b'an bolo bi ka yira aw la aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma Ayida la ko coronavirus bɛ tiɲɛ don a y'aw yɛrɛ tanga ka aw kɛrɛfɛ mɔgɔw tanga.